دوستان عزیز، ما در جای فروش ماشین‌های بارکشان قرار داریم. یادآور می‌شویم که اون نمرهای تلفنی که ما به شما میگوییم حتما در سرش کد جمهوری ازبکستان را زده، یعنی پلس 998 را زده، بعد سنگ زده میتوانید. حضرت در اینجا ماشین های عجایب بسیار ماشین نوبتی ما هوندای پورتر 2 سالش 2013. من این حالت بالون ماشین دو الکتره коробка автомат CD плеер кондиционер пешкош кор мекунад пробег пробегаш 181,000 километр. من این حالت سالن ماشین салонош кожа сиденье антипростой буда. من این جای بارکشانی ماشین من این جای بارکشانی ماشین автомат اینجا кнопкаша زیر میکنیم میبرد автомат. нархи мошин $12,500 با سودا میشود. تلفن برای معلومات 97 749 1067 97 749 1067. ماشین نوبتی ما هوندای پورتر 2 سالش 2009. من این حالتی بالون دو الکتره коробка механик CD плеер кондиционер пешкош кор мекунад пробегаш 198,000 километр. من این حالت سالن ماشین در حالت خوب قرار دارد. من این جای بارکشانی ماشین موتورش заводской газаш метан. нархи мошин $10,500 با سودا میشود. تلفن برای معلومات 94 191 0055 94 191 0055. ماشین نوبتی ما کیا بونگو 3 سالش 2012. من این حالت بالون در حالت خوب یک تانگیش دو الکتروپاکت коробка механик CD плеер кондиционер пешкош кор мекунад пробег пробегаш 217,000 километр. من این حالت سالن ماشین من این جای بارکشانی ماشین
нархи мошин $10,000 бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 97 743 0002 97 743 0002. мошин навбати мо Hyundai Porter 2 солаш 2012. мани ҳолати балонаш, мани ҷои боркашонии мошин дар ҳолати хуб. ду электропакет, коробка механик, CD плеер, кондитсионер пешкош кор мекунад. пробег 311,000 километр. мани салони мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархи мошин 10,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 97 743 0002 97 743 0002. инак боз як мошини навбати мо Hyundai Porter 2 солаш 2012. ин Hyundai мордаш наваш. мани ҷои боркашони мошин дар ҳолати хуб. ду электро, коробка механик, CD плеер, кондитсионер пешкош кор мекунад. пробег  пробегаш маълум не. мани ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб. нархи мошин $11,000 бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 97 743 0002 97 743 0002. мошин навбати мо Kia Bongo 3 яктонага, ҳолати балон, ду электро, магнитофон, кондитсионер печка, коробка механик. ин салони мошин. ниёзи бинем чи пробегаш ҳами. пробегаш 119,000 километр. пробег 119,000 километр. солаш 2009. мани ҳолати ҷои боркашонии мошин дар ҳолати хуб. нархи мошин $9,500. телефон барои маълумот 99 518 3421 99 518 3421. дӯстон дида истодед бозор дар ҷӯши худаш аст. мошин навбати мо ниве солаш 95. сасияни балонаш дар ҳолати хуб. коробка механик, CD плеер,
пробегаш 133 000 километр. این سلامای قفاش حالت خوب. قفای ماشین нархи мошини $7000 бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 90 355 0006 90 355 0006. ماشین نوبتی ما مسکویچ سالش 1984 نرخش $1,500 بوده. تلفن برای معلومات 90 937 3835. داخلی سلام коробка механик نیستی پلی روشن پربیگش 45,000 کیلومتر. ماشین این سلامش کلام بهترین. این سلامت کفای ماشین gaz ili benzin. Gaz ili benzin. Benzin da. Расход сколько? 6?